6 ऐसी रीजंस के क्यों आईफोन 17 को लेना चाहिए और 6 ही ऐसी रीजंस के क्यों इसको नहीं लेना चाहिए, और वो कौन से ऐसे 2 मोबाइल फोन्स हैं जो आईफोन 17 प्रो मैक्स के टक्कर के हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको अंडररेटेड किया जाता है। तो शुरू करते हैं बिना कोई पैसा खाए आईफोन 17 का रिव्यू। पहले रीजन कि क्यों आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना चाहिए ये सब कुछ बताता हूं, लेकिन आईफोन 17 प्रो मैक्स की बातें कर रहा हूं मैं बगैर मोबाइल फोन के। उसकी वजह यह है कि ये मोबाइल फोन काफी महंगा है और ये आता है पैसों से, और पैसे देगा यूट्यूब, और यूट्यूब पैसे तभी देगा जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए हमें सब्सक्राइब कर दें ताकि हम मोबाइल फोन हाथ में पकड़ के आपको रिव्यू दे सकें। पहली रीजन कि क्यों आईफोन 17 प्रो मैक्स को लेना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस वीडियो में बात करूंगा आईफोन 17 प्रो मैक्स की, बाकी आईफोन्स की नहीं। उसकी वजह यह है कि हम इस कंपनी के बेस्ट मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट भी है और बेस्ट भी है, वो है आईफोन 17 प्रो मैक्स, इसीलिए हम इस मोबाइल फोन की बात करेंगे। तो पहली रीजन क्यों आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना चाहिए वो ये है कि ये मोबाइल फोन एप्पल का है। सबसे बड़ी रीजन तो ये है। उसकी वजह ये है कि एप्पल अपने मोबाइल फोन नहीं बेचता, ये बेचता है स्टेटस। आप आईफोन 17 प्रो मैक्स पकड़ लें एक हाथ में और दूसरे हाथ में इससे महंगी कोई डिवाइस पकड़ लें, लेकिन जो स्टेटस आपको आईफोन देगा ना वो कोई भी ब्रांड नहीं दे सकता। इसलिए आईफोन ने अपनी मार्केटिंग इस अंदाज से की है, लोगों को अपने साथ इमोशनली ऐसे अटैच किया है कि मैं मोबाइल फोन नहीं बेचता, स्टेटस बेचता हूं, और जिसके पास एप्पल का लोगो होगा वो ही बंदा अमीर कहलाएगा। इसलिए अगर आपने अपना स्टेटस बनाना है तो आपने बाकी क्वालिटीज बाद में देखनी है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये एप्पल का मोबाइल फोन है। इसीलिए पहली रीजन तो ये है कि अगर आपने स्टेटस बनाना है तो आईफोन 17 प्रो मैक्स आपको लेना चाहिए। दूसरी ऐसी रीजन कि क्यों आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना चाहिए वो ये है कि एप्पल ने अपने मोबाइल का डिजाइन काफी अपग्रेड किया है। अगर आप साबका आईफोन्स देखें उसको कंपेयर करें 17 प्रो मैक्स से तो वाज़ेह डिफरेंस है। एप्पल ने ये नोटिस कर लिया कि आवाम को डिफरेंट टेस्ट चाहिए, इसीलिए एप्पल ने 17 प्रो मैक्स का डिजाइन काफी अपग्रेड किया है। इसका जो बैक कैमरा मॉड्यूल है वो बाकी तमाम मोबाइल फोन से उन्होंने हटकर बनाया है, और इसके साथ साथ एप्पल दोबारा से एल्यूमिनियम पर वापस आ चुका है। पहले एप्पल शिफ्ट हो चुका था टाइटेनियम पर, लेकिन 17 प्रो मैक्स में वो दोबारा से एल्यूमिनियम पर आ चुका है। तो इसलिए अगर आप अच्छे डिजाइन वाला मोबाइल फोन देना चाहते हैं तो आईफोन 17 प्रो मैक्स एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको लुक भी देगा, डिजाइन भी नया मिलेगा और इसके साथ साथ आपको स्टेटस भी मिलेगा। तीसरी ऐसी रीजन कि क्यों आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना चाहिए वो ये है कि एप्पल ने अपना प्रोसेसर काफी अपग्रेड किया है। जो इनका 16 प्रो मैक्स था उसका प्रोसेसर था एप्पल का A18, इस दफा एप्पल ने उसको अपग्रेड कर दिया है A19, और अच्छे प्रोसेसर की वजह से मोबाइल फोन हीट भी होगा। उसको कवर करने के लिए उन्होंने वेपर चैम्बर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इसकी बैक में, ताकि मोबाइल फोन हीट ना हो, क्योंकि आपको पता है कि आईफोन में हीटिंग इश्यूज काफी आते हैं। उसी को खत्म करने के लिए इन्होंने एक नया कूलिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसे कहते हैं वेपर चेम्बर कूलिंग सिस्टम। उस वजह से ये मोबाइल फोन हैंग भी नहीं होगा। तो ये काफी अच्छा काम इन्होंने किया है कि प्रोसेसर भी बढ़ाया और मोबाइल फोन भी आपका गर्म नहीं होगा, हैंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चौथी रीजन जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइट की जाती है वो है इसका कैमरा। एप्पल को एक अच्छा कैमरा फोन कंसीडर किया जाता है, इसीलिए एप्पल ने भी अपना मोबाइल फोन का जो कैमरा उसको अपग्रेड कर दिया। पहले इसका 16 प्रो मैक्स का फ्रंट कैम था 12 मेगापिक्सल का, उसको बढ़ा के 17 प्रो मैक्स में उन्होंने कर दिया है 18 मेगापिक्सल, और जो बैक कैमरा है उसको भी 48 मेगापिक्सल के साथ 8x तक उन्होंने जूम कर दिया है, जिसकी जूमिंग पहले से बेहतर हो चुकी है और उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी पहले से बेहतर हो चुकी है। अब आईफोन को बहुत सारे लोग इसीलिए खरीदते हैं कि इसका कैमरा बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए उन्होंने पिछले मॉडल से 17 प्रो मैक्स में कैमरा भी अपग्रेड कर दिया है। तो इसीलिए अगर आपको कोई अच्छा कैमरा फोन चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और जो इसका फ्रंट कैम है उन्होंने एक एक्स्ट्रा फीचर मुतारिफ करवाया कि अगर आप सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटो एडजस्ट करके आप तमाम लोगों को सेल्फी में एडजस्ट कर देगा, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। तो इसीलिए अगर आप अच्छा कैमरे वाली डिवाइस देख रहे हैं तो आप आईफोन 17 प्रो मैक्स को कंसीडर कर सकते हैं। रीजन नंबर 5, अब बंदा इतने पैसे खर्च कर रहा है वो यही एक्सपेक्ट करता है कि मुझे अच्छा डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन मिले, तो एप्पल ने अपना डिस्प्ले भी पहले से इंप्रूव कर दिया, क्योंकि आईफोन 16 प्रो मैक्स का डिस्प्ले था 2000 निट्स तक ब्राइटनेस के साथ, और आईफोन 17 प्रो मैक्स का डिस्प्ले है 3000 निट्स के साथ। जी हाँ, ये इतनी पीक ब्राइटनेस है कि अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करें तो स्क्रीन की विजिबिलिटी, कलर्स में किसी किस्म का आपको इफेक्ट नजर नहीं आएगा। और मजे की चीज है कि ये मोबाइल फोन 3000 की पीक ब्राइटनेस से लेके 1 निट्स तक भी आ सकता है, यानी बिल्कुल मध्यम लाइट भी आपको दिखा सकता है बगैर किसी परेशानी के। तो अच्छे डिस्प्ले के लिए भी इस मोबाइल फोन को कंसीडर किया जा सकता है। रीजन नंबर 6 वो ये है कि एप्पल ने अपनी बैटरी भी पहले से इंप्रूव कर दी है। जी हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि एप्पल और एंड्रॉइड की बैटरी का मुकाबला नहीं है, एंड्रॉइड की बैटरी एप्पल से ज्यादा होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इस दफा एप्पल ने अपनी बैटरी पहले से इंप्रूव कर दी है, क्योंकि आईफोन 16 प्रो मैक्स की बैटरी थी 4685 mAh और आईफोन 17 प्रो मैक्स की बैटरी इन्होंने कर दी है
5080 mAh تک, 400 mAh تک بیٹری بڑھا دی ہے. بیٹری ٹائم بھی ظاہری بات ہے پہلے سے بہتر ہوگا, اور اس بڑی بیٹری کے ساتھ اس کو چارج کرنے کے لیے چارجنگ بھی انہوں نے بڑھا دی ہے 40 واٹ تک, جو 30 سے 35 واٹ تک تھی اس کو 17 Pro Max میں اپ گریڈ کر دیا ہے 40 واٹ تک. اب بیٹری بھی بڑی ہوگی اور چارجنگ سپیڈ بھی پہلے سے بہتر ہوگی, جو ایپل کسٹمرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اب ایپل کی تعریفیں تو بہت ساری کر دی, لیکن اب میں آپ کو 6 ایسی ریزن بتاتا ہوں کہ کیوں اس موبائل فون کو نہیں لینا چاہیے. جی ہاں, اب ایپل کے خلاف بھی تھوڑی سی بات کریں گے. سب سے پہلی ریزن یہ کہ کیوں اس کو نہیں لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ موبائل فون بہت مہنگا ہے, ٹو مچ کاسٹلی. اس میں جو کوالٹیز ہیں اس حساب سے بھی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں باقی موبائل فون کے ساتھ, اس کے علاوہ بھی 2 ایسے موبائل فون ہیں, 2 ایسی کمپنیز ہیں جو اس سے اچھی آپ کو اسپیسیفکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں, لیکن ان کو انڈر ریٹڈ کیا جاتا ہے. اب ایپل کی پرائس اتنی ہائی ہو چکی ہے کہ جو آپ لوگ کہتے تھے کہ کڈنی بیچ کے آئی فون لے لیں گے, تو جو آئی فون 17 Pro Max ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کڈنی بیچ کے بھی موبائل فون نہ آئے. تو میری نظر میں ایپل اپنی برانڈنگ کے پیسے چارج کر رہا ہے. اتنا مہنگا اس کو ہونا نہیں چاہیے جتنا مہنگا ہمیں یہ پاکستان میں مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ باقی ممالک کے لیے اس کا ریٹ ریزنیبل ہو, لیکن پاکستان میں جو اس کی پرائس ہے وہ بہت ہائی ہے. پاکستانی مارکیٹ کے لیے تو یہ ٹو مچ کاسٹلی ہے. لیکن سر شوق دا کوئی مول نہیں, جس نے لینا ہی لینا ہے وہ بے شک اپنی کڈنی بیچ کے لے, اپنی بیوی کا زیور بیچ کے لے, گھر کی کوئی چیز بیچ کے لے, یا کسی طرح پیسے کما کے لے. جس نے آئی فون لینا ہے اس نے لینا ہی لینا ہے. لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے اپنے پیسے بچانے تو 2 آپشن اور بھی ہیں آئی فون 17 Pro Max کے علاوہ, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ اس موبائل فون کی جگہ ان کو کم پیسوں میں لے سکتے ہیں, سیم مزہ آپ کو ملے گا. اب دوسری ایسی ریزن کہ کیوں آئی فون 17 Pro Max کو نہیں لینا چاہیے. اب آپ لوگ خود سوچیں کہ ایک موبائل فون جو 7 سے 8 لاکھ روپے کا آپ کو مل رہا ہے, اس کے ساتھ 10, 20, 30 ہزار روپے کی اسیسری دینا کمپنی پسند نہیں کرتی. کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ ہر چیز سیپریٹلی خریدیں, آپ اس کے لیے چارجر علیحدہ خریدیں, پاؤچ سیپریٹلی خریدیں, اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کی اس کی کوئی بھی اسیسری چاہیے وہ علیحدہ سے پیسے دے کے ایپل سے ہی خریدیں, ایئرپورٹ چاہیے وہ بھی پیسے دے کے خریدیں. اب اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ایپل لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپل کو یہ پتا ہے کہ لوگوں نے ایپل خریدنا ہے, بے شک وہ جتنی مرضی پرائس رکھنے ہیں لوگوں نے خریدنا ہے, اسی لیے وہ کوئی بھی چیز ساتھ نہیں دے رہا. تو میری نظر میں ایک فون 7-8 لاکھ روپے کا ہے, کم از کم کوئی 10, 20, 30 ہزار روپے کی چیزیں اگر اس کے ساتھ دے دی جائیں, اسیسری دے دی جائے, اس کا پاؤچ دے دیا جائے, کم از کم ایڈاپٹر دے دیا جائے اور ایئرپورٹ ساتھ دے دی جائیں. لیکن ایپل کو پتا ہے کہ اس طرح کرنے سے میں کتنی بچت کر سکتا ہوں. اور جی ہاں, ایپل نے اپنی یہ ساری چیزیں کٹ آف کرنے سے $2 بلین کی بچت کی ہے. اور ایپل آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا برانڈ ہے, وہ بہت سیانے لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے یہ پیسے دینے ہیں, تو وہ $2 بلین اپنی جیب سے کیوں لگاتے, تو وہ آپ لوگوں کی جیب سے نکل چکے ہیں جنہوں نے آئی فون کی پروڈکٹس لی ہیں. اب تیسری ایسی ریزن جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایپل کو پاکستان میں اپنی پروڈکٹس نہیں بیچنی چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایپل کا کوئی آفیشیل سٹور ہی نہیں ہے. اب ایپل کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ ہو کے آتی ہیں, اس لیے ہمیں ان کے پیسے زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں. اگر ڈالر کا ریٹ ہائی ہوگا تو ہم زیادہ پیسے بھریں گے. اگر پاکستان میں آفیشیل سٹور ہو تو یہی چیزیں ہمیں کم پرائس رینج میں مل سکتی ہیں, لیکن وہ پاکستانی مارکیٹ سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ایپل کا جو آفیشیل سٹور ہے وہ پاکستان میں نہ آئے اور لوگوں کو سستی چیزیں نہ ملے. مجھے اس بندے کا نہیں پتا جس نے یہ سارا کچھ پلان کیا ہوا ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایپل ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان میں کوئی آفیشیل سٹور قائم کر سکے, وہ پاکستان کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا. تو ایک کمپنی اگر ایک ملک کو اس لائق ہی نہیں سمجھتی کہ وہ اس ملک میں اپنا آفیشیل سٹور بنا سکے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کی پروڈکٹس لینی چاہیے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے. اب چوتھی ایسی ریزن کہ کیوں میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ آئی فون کو پاکستان میں نہیں لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی طرح اپنی کڈنی وغیرہ بیچ کے آئی فون خرید بھی لیا تو اس کو اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے آپ کو اپنی دوسری کڈنی بیچنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس کا کوئی آفیشیل کلیم سینٹر ہی نہیں ہے. آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایپل کا موبائل فون دوں گا پاکستان میں, اور ایپل وارنٹی کے ساتھ ہے, تو وارنٹی کا آپ کیا کریں گے؟ گھر میں کلیم کروائیں گے؟ کہیں سے کلیم ہوگا ہی نہیں. آپ نے ایپل وارنٹی کا کیا کرنا ہے؟ تو اسی لیے اگر آپ کی کوئی ریپیئرنگ کا خرچہ نکلتا ہے, موبائل ڈیمیج ہوتا ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو آپ سے ہزاروں روپے چارج کیے جاتے ہیں. جو کام 5,000 روپے میں ہو سکتا ہے نا, اس کام کے لیے آپ لوگ 30 سے 40 ہزار روپے پے کرتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں اس کی ریپیئرنگ مہنگی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی آفیشیل کلیم سینٹر نہیں ہے. اب کلیم سینٹر نہیں ہے تو آپ اناڑی کاریگروں کے ہاتھ لگوا کے اپنا موبائل فون بھی خراب کروا لیتے ہیں, اس کے بعد ریپیئرنگ کے لیے زیادہ پیسے بھی بھرتے ہیں. تو یہ سب کچھ پاکستانی عوام کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے؟ جو لوگ اربوں ڈالر دیتے ہیں ایپل کمپنی کو, وہ کمپنی اپنا کلیم سینٹر ہی اس ملک میں نہیں دیتی, اور وہاں کے لوگ اپنا موبائل فون خراب ہونے کے بعد یا تو اس کو ضائع کروا لیتے ہیں یا مہنگے داموں ریپیئر کرواتے ہیں. تو کیوں ہمارے ملک کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟
रीजन नंबर 5, अब जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी पॉकेट में मोबाइल फोन हो, स्लिम, स्मार्ट सा, लाइट वेट सा, तो उनके लिए आईफोन 17 प्रो मैक्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस मोबाइल फोन का वजन है 233 ग्राम और इसकी चौड़ाई भी काफी ज्यादा है। अब जो लोग इसको लेके पॉकेट में घूमेंगे उनको तो तंगी होगी, और ये मोबाइल फोन इतना लंबा चौड़ा है, हथौड़े जैसा मोबाइल फोन है, ये लड़ाई के वक्त आप किसी को मार भी नहीं सकते। उसकी वजह यह कि इतना महंगा मोबाइल फोन आप किसी को गुस्से में मार भी नहीं सकते। तो जो लोग चाहते हैं कि मोबाइल फोन हो लाइट वेट सा, स्लिम, स्मार्ट सा, तो उनको तो मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग कंप्रोमाइज कर सकते हैं वेट पर, इसके साइज पर, और वो ये चाहते हैं कि मोबाइल फोन पॉकेट की जगह हम हाथ में लेके घूमें ताकि हमारा स्टेटस शो, तो उनके लिए मोबाइल फोन ये ठीक है। अब लास्ट में रीजन नंबर 6 ये है कि अब जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं उनमें एआई फीचर्स कूट कूट कर भरे हैं। आप टेक्नो इन्फिनिक्स का कोई 50-60 हज़ार वाला मोबाइल फोन भी उठा लें तो उसमें भी एआई फीचर्स काफी सारे ऐड कर दिए गए हैं, और जो आईफोन है उसमें एआई फीचर्स कम है। बाकी आईफोन के अपने फीचर्स तो हैं, लेकिन एआई फीचर्स उस तरह नहीं ऐड किए इसने जिस तरह आपको एंड्रॉयड वाले दे रहे हैं। अब एप्पल के जो अपने फीचर्स हैं या तो वो कम दिए गए हैं या वो फीचर्स काफी मुश्किल हैं, वो आम लोग यूज ही नहीं कर सकते। तो एप्पल को इस हवाले से इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब वीडियो को कंक्लूड करने की तरफ आते हैं, क्योंकि जो मेरे टीम मेट्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग उकता चुके हैं, कुछ रीच डांस कर रहे हैं, कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा और मैं आपको ये 2 मोबाइल फोन बताऊंगा जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जिनकी प्राइस तो आईफोन 17 प्रो मैक्स से कम है, लेकिन फीचर्स में ये किसी भी तरीके से उनसे कम नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक कंपनी है सैमसंग की और वो है S25 अल्ट्रा, उसका मोबाइल फोन। जी हाँ, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कंपैरिजन करवाऊंगा कि S25 अल्ट्रा आईफोन 17 प्रो मैक्स से अच्छा है कि नहीं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो दूसरा फोन है उसको मैंने अभी सीक्रेट रखा हुआ है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स और सैमसंग S25 अल्ट्रा का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Antutu स्कोर की, जिससे पता चलता है कि मोबाइल कितना पावरफुल है, इसका प्रोसेसर कितना अच्छा है। तो जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है उसका Antutu स्कोर है 23 से 24 लाख, ये काफी ज्यादा स्कोर है, और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी मोबाइल फोन का Antutu स्कोर इतना ज्यादा हो। लेकिन मैं आपको ये बता के हैरान कर दूंगा कि सैमसंग S25 अल्ट्रा का Antutu स्कोर है 3 मिलियन, जी हाँ 30 लाख, आईफोन 17 प्रो मैक्स से ज्यादा। इसका मतलब यह है कि इसका प्रोसेसर उससे अच्छा है। और दूसरे नंबर पे इसका प्रोसेसर लगा हुआ है S25 अल्ट्रा का स्नैपड्रैगन 8 एलीट का, जो गेमिंग में 17 प्रो मैक्स से अच्छा है और 120 FPS पे आपको अच्छी वाली गेमिंग खिलाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आईपी रेटिंग की। तो आईपी रेटिंग आईफोन 17 प्रो मैक्स की भी 68 है और सैमसंग S25 अल्ट्रा की भी आईपी रेटिंग 68 ही है। अब मोबाइल फोन की लुक की बात करें तो नो डाउट सैमसंग की लुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रीमियम और जो आपको स्टेटस मिलेगा आईफोन 17 प्रो मैक्स से वो सैमसंग से नहीं मिल सकता। उसके बाद वजन की बात करते हैं तो एप्पल का वजन है 17 प्रो मैक्स का 233 ग्राम, सैमसंग S25 अल्ट्रा का है 218 ग्राम। और एआई फीचर्स को अगर आप देखें तो उसमें बाजी ले लेता है सैमसंग S25 अल्ट्रा, उसमें एआई फीचर्स 17 प्रो मैक्स से कई गुना ज्यादा है। अब अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी तकरीबन दोनों में आपको 5-5 हज़ार mAh मिलेगी, और जो चार्जिंग स्पीड है वो सैमसंग में एप्पल से थोड़ी सी ज्यादा है। अब अगर कैमरे की बात करें तो S25 अल्ट्रा के कैमरे की जूमिंग 17 प्रो मैक्स से ज्यादा है। कैमरा क्वालिटी पे आप डिस्कस कर सकते हैं, दोनों में काफी टक्कर है, लेकिन जो जूमिंग है वो उसमें S25 अल्ट्रा बाजी ले जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 17 प्रो मैक्स आपको मिल रहा है 7 से 8 लाख में, और वही चीज़ें आपको सैमसंग S25 अल्ट्रा दे रहा है 4 लाख के अंदर अंदर। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, प्राइस का तकरीबन आधा डिफरेंस है। तो सर आधे प्राइस के साथ अगर आपको सेम फीचर्स या कुछ मामला में उससे ज़्यादा भी मिले तो आपको नहीं लगता कि सैमसंग S25 अल्ट्रा लेना चाहिए। अब जो तीसरा मोबाइल फ़ोन है, तीसरी जो कंपनी है जिसको मैंने अभी तक आपसे सीक्रेट रखा हुआ था, वो है वीवो, और उसका मोबाइल फ़ोन है वीवो X200 अल्ट्रा। नाम तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अब इसको मैंने आखिर में इसलिए रखा है कि इसकी प्राइस बाकी दोनों मोबाइल फ़ोन से कम है, लेकिन इसके फीचर्स के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी बैटरी है 6000 mAh, जो आईफोन से भी ज़्यादा है और सैमसंग से भी ज़्यादा है, और उसको चार्ज करने के लिए 90 वाट का फास्ट चार्जर है। और उसके बाद हम इसके कैमरे की बात कर लेते हैं, जो इसकी मेन हाईलाइट है। तो इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है टेलीफोटो लेंस। अब जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं उनका ये कहना है कि इसका कैमरा 17 प्रो मैक्स और S25 अल्ट्रा दोनों से अच्छा है। इसकी जूमिंग भी अच्छी है क्योंकि वो इसको एज अ कैमरा यूज़ कर रहे हैं। इस मोबाइल फ़ोन को आप मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि कैमरा भी कह सकते हैं। इसके लेंस का अगर आप साइज़ देखें, इसकी क्वालिटी देखें, तो ये किसी भी लिहाज से उनसे नीचे नहीं बल्कि कैमरे में तो उससे ऊपर ही होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके एआई फीचर्स की। तो इसके एआई फीचर्स तो आईफोन से बिल्कुल ही ज़्यादा हैं। अब अगर बात करें लुक की, तो लुक पर आप ये बात कर सकते हैं कि इसका बैक कैमरा मॉड्यूल है गोल, जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। तो लुक की वजह से तो आप इसको साइड पे कर सकते हैं, लेकिन इसके फीचर्स की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब अगर X200 अल्ट्रा के रैम की आप बात करें तो ये आपको रैम देगा 16 GB।
آئی فون دے گا 12 GB ریم، سیمسنگ بھی 12 GB اور X200 آپ کو دے گا 16 GB ریم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا لاسٹ میں آپ کو فیچر بتاتا ہوں جو بڑا ہی انٹرسٹنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ میں بھول گیا ہوں. اور اس کے بعد اگر آپ اس کے ویٹ کی بات کریں تو اس کا ویٹ تقریباً آئی فون 17 Pro Max کے قریب ہے، کیونکہ اس کا کیمرہ لینس انہوں نے بڑا کیا ہے، اس کا کیمرہ کا سائز بڑا ہے، اس وجہ سے اس کا ویٹ بھی ان کو زیادہ کرنا پڑا ہے، لیکن پھر بھی آئی فون 17 Pro Max سے زیادہ ویٹ والا نہیں ہے. اب لاسٹ پہ اس کے Antutu اسکور کی بات کریں تو اس کا Antutu اسکور ہے تقریباً 27 لاکھ کے قریب. جی ہاں، 17 Pro Max سے زیادہ اس کا Antutu اسکور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس موبائل فون کو انڈر ریٹڈ کیا جاتا ہے. اور اس کا جو سنیپ ڈریگن ہے وہ وہی ہے جو سیمسنگ S25 Ultra دے رہا ہے، سنیپ ڈریگن 8 Elite کا 120 FPS اچھے والی گیمنگ آپ کو کروائے گا. تو میری نظر میں جتنے بھی موبائل فون ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو انڈر ریٹڈ کیا جاتا ہے تو وہ ہے ویوو کا X200 Ultra. اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میں یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں کہ آئی فون اور اینڈرائڈ کا کمپیریزن کروا رہا ہوں. تو سر آپ کو فیچرز بھی تو بتا رہا ہوں نا کہ تینوں کمپنیز کیسے فیچر آپ کو دے رہی ہیں، اور جو ایپل آپ کو فیچرز پرووائڈ کر رہا ہے وہ کتنی پرائس بھی چارج کر رہا ہے اور اس سے کم پرائس رینج میں آپ کو کتنا کچھ مل رہا ہے. اب جو یہ ویوو کا موبائل فون ہے اس کے فیچرز کسی بھی لحاظ سے ان دونوں موبائل فون سے کم نہیں ہے اور اس کی پرائس بھی 3 لاکھ کے اندر ہے. تو اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ 3 لاکھ میں ویوو یا 4 لاکھ میں S25 Ultra یا 8 لاکھ میں 17 Pro Max لینا پسند کریں گے. اس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، کتنے والا موبائل فون لینا ہے اور آپ کو ان میں سے کون سا موبائل فون پسند ہے. اور جس بھی کمپنی کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. اور لاسٹ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم موبائل فون کے ریویوز کریں موبائل ہاتھوں میں پکڑ کے مہنگے موبائل فون، تو سر وہ کام ہوگا پیسوں سے، اور پیسوں کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کیا کرنا ہے، ہمیں سبسکرائب کر دیں.